जय जगन्नाथ सांग माने मु आपण मानको स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया हॉरर स्टोरी 402 मु आज आपण मानको पई नुआ भूत कहानीटी नेकी आसीछि। कहानीटी अपार्टमेंट स्टोरी उपरे आधारित। यही कहानीटी आपण मानको भलो लागिले दयाकरी मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और ता सहित बेल आइकन को दबाई देवे, जहा फल कि मु जेकोसी भूत कहानी अपलोड करी आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुँची जीव। चलतु कहानीटी आरंभ करिबा। मोर नाम सुमन, मोर बयस 25। यही कहानीटी मु आउ मो सांग मानकर। मु आउ मो सांग मान मिसी 4 जण। आमे 4 जण आखपाख गाँर। आमे 4 जण बाहर बेंगलोर रे रही गोटे कंपानी रे काम करुथिलु। सही कंपानी रु आमर चिन्हा परिचय होइथिला। आमे 4 जण कंपानी रूम रे बसी कथाबार्ता हेउथाउ। सेही समय रे मोर सांग रोहन कुहे, सुमन आमे माने केते दिन रही बाहर काम करिवा? आमर पुणी तो भविष्य अछि ना नाइबा? एते पाठ पढ़ी बाहर कौन दादन खटिबा? कौन भल लागिबो? चल आमे 4 जण मिसी गाँ को चली जिबा। सुमन माने मु तो कथाटा ठीक जे, हेले गाँ को जाई कौन करिबा? बाहर अछु बोली किछि पैसा हेउछि, सेथिरे हम घर लोकन पेट पुरी जाउछि। गाँ को गले गाँ रे किछि दिन रहिबा, पुणी आउ कोठी भी काम करिबा को चली जिबा। मु एहा कहि सारिबा परे रोहन कहिला, मु यूट्यूब रो देखिथिली सिक्योरिटी पई जॉब बाहरिछि और सेथिरे पुणी सालारी 18,000 टंका देबो, पुणी 12 घंटा। डे शिफ्ट अछि पुणी नाइट शिफ्ट भी अछि। बाहर तो खाई पी की 15,000 हेउनी। बाहर रही की लाभ? रोहन सेठारु यूट्यूब रु पाइथिबा मोबाइल नंबर को कॉल करे। आमे 4 जण सिक्योरिटी जॉब विषय कथा होई बड्डी भोरु सकाळ सकाळ उठी स्टेशन रे जाई पहुंचू। स्टेशन रे टिकट काटी ट्रेन आसला परे गाँ को चली आसू। तापरे आमे 4 जण मिसी सेही नंबर रे कॉल करी सिक्योरिटी सारंक सहित कथा होई कौन कौन डॉक्यूमेंट लागिबो और केमिति सिक्योरिटी पई सिलेक्शन हेबो सबु कथा बुझी ता पर दिन बाहरी पड़िलु झारसुगुड़ा अपार्टमेंट को। एवं सेठारे पहुंची आमे 4 जण मिसी सबु डॉक्यूमेंट फिलअप करि सारला परे अपार्टमेंट रे थिबा सिक्योरिटी सार कहिले, तमे माने बहुत दूररु आसिछ, आज गोटे दिन विश्राम कर, आसंता काली ड्यूटी करबा को जीवो। आमे 4 जण मिसी रूम रे रोसई करि सारी खाई पी सोइलु। ता पर दिन सकाळ हला। आमे 4 जण झारसुगुड़ा अपार्टमेंट को बाहरी पड़िलु काम करबा लागि। और तापरे मोर 2 सांग प्रशांत और बट्टू तांकर पड़िला डे शिफ्ट। मु आउ रोहन आम 2 जणर पड़िला नाइट शिफ्ट। तापरे अपार्टमेंट से 2 जण को छाड़ी आमे 2 जण मिसी रूम को चली गलु। रूम रे रोसई करि सारी राति 9टा बेले आमे 2 जण अपार्टमेंट रे आसी पहुंचिलु। और तापरे सिक्योरिटी रूम रे बसी भारी बोर लागिला। तापरे मु भाबिली मु तो नुआ नुआ जाए छात आड़े टिके बुली आसे। यह भाभी भाभी सिक्योरिटी रूम रु ट्रच धरी मु छात ऊपर को जाए तो हठात 3rd फ्लोर रे केही झाड़ू मारुथिबार शब्द सुभागला। मु भाबिली एते राति रे किए बा झाड़ू मारुची, मु जाए देखी आसे। यह भाभी मु 3rd फ्लोर को लिफ्ट रे चली गली और सेठारे जाई देखिली सेठारे केही नथिले। मु पुणी पछकु बुली लिफ्ट भीतर को जाए तो पुणी शब्द हैला। मु टर्च मारी आखपाख देखिली हेले केही नथिले। मते भारी भय लागिला। मु सेठारु दौड़ी दौड़ी जाई लिफ्ट भीतर पसी गली। तापर मु लिफ्ट रो स्विच मारे तो स्विच या काम करेनी। लिफ्ट रो डोर आपे आपे खोली जाए। तापर मु भय रे 3rd फ्लोर रे ठिया होई रहे। मु पचारे किए सेठी? मो कथा कौन तुम शुभा जाऊनी? यह कही तो गोटे स्त्री लोकटी आसे।
ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଚାରେ, ମାଉସୀ ଏତେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋତେ କୁହେ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ? ମୁଁ ଆଜି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଗିଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସହିତ ତଳକୁ ଆସ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୁହେ, ମୋର ଏଇଠି ଘର, ମୋର ଏଠାରେ ରହିବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତମେ ଭୁଲରେ ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଜମାରୁ ବି ଯିବନି, ନହେଲେ ତମେ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରେ, ମାଉସୀ କ'ଣ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି କି? ମୁଁ ଏହା କହି ଛାତ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ନଥାଏ। ତାପରେ 3rd ଫ୍ଲୋରରେ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୁହେ, ଚାଲିଯା, ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଏହା କହି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଝାଳନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ହୋଇ ସିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ରୋହନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଓ ରୋହନକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କୁହେ। ତାପରେ ରୋହନ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରେ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କୁହେ, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି, ମୋତେ କାଲି ବିଦା କରିଦିଅ, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା କି? ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହେ। ତାପରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏସବୁ କଥା ସକାଳେ କଥା ହେବା, ଆଉ ତମେ ଛୁଟି ନେଇ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ରୋହନ ରୁହେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହୁଏ। ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାର୍ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା କୁହେ। ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲା। ତାର କାମ ହେଲା ସବୁ ଫ୍ଲୋରରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା କି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ପଶି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା। ଲିଫ୍ଟର ରୋପ୍ ଅଚାନକ ଛିଡ଼ିଗଲା। ପରେ ଲିଫ୍ଟଟି 1st ଫ୍ଲୋରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତମ ପରିକା ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଓ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। 3rd ଫ୍ଲୋରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ମୋର ସେଦିନ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ବି 8th ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବନି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ତମେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କୁହେ, ସାର୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେଇଆ କହୁଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ କେବେ ବି ଯିବନି, ନହେଲେ ସେଠାରେ ତମେ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି। ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛି, ତମେମାନେ ସେଠାକୁ କେବେ ବି ଯିବନି, ନହେଲେ ତମେ କେବେ ସେଟା ଜୀବନ୍ତ ଆସିପାରିବନି। ସେମାନେ ତମକୁ ଛାତ ତଳକୁ ପେଲିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରୁମବେଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ।